Kalau tak dapat E, bagi saya lah. So nanti saya akan cuba brief on it kalau saya larat sebab saya sakit kepala hari ni. Sini saya sakit. And then lepas saya akan utamakan yang penting dulu lah. Yang tu saya bagi kat guru pun boleh je kan. Nanti saya akan explain. Cuma saya lagi suka cakap depan-depan lah supaya awak tahu yang benda ini adalah benda bukan main-main. Okay. Tiba-tiba aku dah tak larat. Kita dengan 72 orang tak apa. Saya tak larat nak tengok yang tidur ke apa. I cannot. I tak larat. Nampak apa ni? Nanti saya akan stres. Kita nak stres nanti saya nampak tua. Mana ni? Okay, jap. Untuk chapter 3. Share screen. Semua ready So awak boleh nampak screen saya. Can you all see this cell division things? Can. Okay, good. Okay, untuk topik ini, cell division, actually topik dia sangat-sangat pendek and sangat mudah. Dia actually antara one of the easiest topics. Itu je lah. Apa yang saya lecture itu je yang awak perlu tahu. Serius, saya tak tipu. And then awak kena tahulah the components of the cell division, all the stages. Ada dua jenis cell division kan? Apakah dua jenis cell division itu? Mitosis, meiosis. Mitosis and meiosis. Apa yang membuatkan mitosis? Sekejap. Jangan tahu jawapan. Apa yang membuatkan mitosis itu? What are some of the differences of the mitosis and meiosis? Dia ada satu cycle. Kuat sikit sayang. Dia ada satu cycle karyokinesis je. Kalau meiosis ada dua. Good, betul. Itu one of the things lah. Karyokinesis itu maksudnya division of Nukleus. It's not nucleus. Nucleus tidak akan divide. Nucleus dia akan hilang. Dia akan disintegrate. Akan tu adalah dia kata nuclear content lah, which is the genetic materials. Kalau mitosis itu dia ada two times genetic material divide, maksudnya mitosis itu sekali, meiosis ada lagi satu. Kalau itu adalah karyokinesis. Lagi satu apa yang ni sekali, yang ni dua kali. Another process. Division of cytoplasm tu apa namanya? Cytokinesis. Cyto ataupun cytokinesis. Okay. In mitosis dia berlaku sekali, meiosis berlaku dua kali dan the rest of the things are history lah. Yang lain tu ada banyak cell division. Kemudian awak kena tahu bahawa this thing, you have to know that the machineries important for cell division adalah this one organelle ni, satu organelle yang dipanggil apa ni? Yang move towards opposite pole tu? Centrosome. Centriole ataupun centrosome lah pun boleh. Centriole and centrosomes. Kenapa? Centrosome ni basically dia adalah satu organelle yang akan sintesis menghasilkan microtubule. Okay, ini adalah centriole berbentuk empat segi dan dia terbaring macam ni, megak satu terbaring at 90 degree Celsius. Ini adalah gambar yang sebenarnya. Okay, dia kena tegak 90 degree and kalau ada di bulat ni, ini dipanggil centrosome. Okay, in centrosome ada centriole. Apa yang berlaku ialah this organelle dia macam bola, you bayangkan bola, dalam tu adalah di centriole, tetapi dia akan tembak. Dia akan tembak this microtubule ni keliling dia. Okay, bila dia tembak, benda tu sangat random. Bila dia tembak, dia sangat random. Kalau ada satu centrosome sini, ada satu lagi centrosome sana, bila tembak, memang akan ada possibilities dia akan bukan bercantum tapi dia akan macam dekat dengan each other and dia akan bergabung. Dalam gambar dia tunjuk gabung tapi dia tidak bergabung. Dia macam bersilang saja. Okay, bila dia bersilang daripada satu pole from another pole, jadi dia akan become interpolar ataupun polar microtubule.
bersilang saja dia become interpolar microtubule dari dua pola yang berbeza. Okay, itu satu. Centrosome ni pula kalau awak tengok dekat sini dia ada yang dia tembak tu kadang-kadang kena dekat plasma membrane. Bila dia tembak kena kat plasma membrane, biasalah labuan awak boleh dengar itu bunyi Air Force memang bising. Okay, bila dia tembak, satu lagi kena kat cytoplasm dan dekat plasma membrane and ada yang macam bercapah-capah tempat lain, itu dipanggil astral microtubule. Okay, astral microtubule. Yang tadi yang bersilang ini namanya adalah interpolar. Tapi benarnya sama je, dia adalah spindle fiber. Spindle fiber structure, tetapi molekul yang membentuk itu namanya microtubule. Okay, microtubule. Tapi dia adalah benda yang sama. Fiber tu nama yang general and then molekul itu namanya microtubule. So kita ada satu astral microtubule yang membentuk bintang dan dia attach dekat, tembak tu kena dekat plasma membrane. Yang kedua ada interpolar di mana dia bersilang dengan daripada satu hujung dan satu hujung. That's why namanya interpolar, antara dua. Inter tu maksudnya antara, polar tu maksudnya penghujung, antara kutub kan, daripada satu kutub dan another kutub yang lain. Ada pula yang ketiga, bila dia tembak, terkena pula dekat dekat kinetocore of chromosomes. That's why namanya dipanggil kinetocore microtubule sebab dia attach dekat kinetocore protein. Jadi I don't have to explain so much that I have explained in my lecture. Kinetocore tu adalah satu jenis protein yang berada dekat centromere of the chromosomes dan memang dia macam mencengkam, you know. Microtubule tu tembak, kena dekat dia punya kinetocore, dia memang akan melekat. Dia akan pegang macam ni. That's why namanya kinetocore microtubule sebab dia attach dekat kinetocore. So ada 3 jenis microtubule yang akan dihasilkan. But then again, all this process you don't have to know into more details, tapi saya bagi tahu je lah. Right? So kita tengok, let's start dengan the question. Okay, jap. Question saya. Kadang-kadang ada drugs akan ada let's say molekul yang boleh menyebabkan, spindle fiber ini microtubule ini dia tidak form. Kalau microtubule ini tidak form, boleh tak kromosom ini dia divide dengan equally? Maksudnya ada kopi yang pergi sana, ada kopi yang pergi lagi satu kutub. Boleh ke tidak? Kalau microtubule ini tak ada. Tidak. Okey, kalau microtubule ini tak ada, tetapi cytokinesis ada. Sel cytoplasm itu tetap akan divide. Jadi apa yang kita boleh katakan adalah bila tidak ada sesuatu yang tarik di kromosom, bila yang kromosom itu tidak pergi ke kutub yang dua kutub yang berbeza, bila adanya, apakah possibility dia? Saya nak tanya. Ini soalan higher sikit lah. Adakah setiap daughter cells akan dapat equal number of chromosomes? No. Tidak, sir. Tidak. Ada kemungkinan bahawa, it can be that what happen is akan ada satu sel yang let's say cytokinesis occur here. Awak boleh nampak cytokinesis occur here. Awak boleh nampak this daughter cell tidak akan ada kromosom. This daughter cell Allah ada pula terlebih number of. Ini automatik akan jadi mutated cell. Ini yang dikatakan mutated cell sebab dua-dua ni adalah mutated cell sebab dia tidak ada equal number of chromosomes hanya kerana microtubule itu tidak terhasil. Kerana ada drugs dan segalanya lah. Kadang-kadang ada drug, ada dadah yang akan menyebabkan microtubule ini bercerai, disintegrate. Bila dia attack microtubule tidak bolehlah ada cell division, tetapi kalau ada cytokinesis menyebabkan what will happen ialah the daughter cell akan ada in equal number of kromosom. So dia akan become mutated cells lah. Okay. Iaitu adalah memang soalan famous past year. So kita tengok soalan topik 1, soalan 1. Allah banyak cakap. Tengok soalan 1.
Figure 1 shows several stages of cell division in an organism. You rasa ini sel apa? Animal ke plant cell? Animal cell. Animal cell. Kenapa animal Animal. cell? No cell wall. No cell wall. Lagi satu apa? Tak payah tengok cell wall ke tidak. Macam mana awak nak tahu dia animal cell? Dia ada cell plate. Ya, Dia cell ada plate. cell. Tapi apa yang ada? Centriole. Ada Betul lah, sikit lagi. Tak ada cell plate. Cleavage bureau. Ya, Ada. pandai. Sebab ada cleavage furrow. Awak boleh nampak cytokinesis tu ada formation of cleavage furrow. Ini adalah cleavage furrow, lurah ni. Supaya ada lurah dendam lurah dendam ni. Adanya lurah dekat sini yang menyebabkan akan terpisahlah nanti. Okey. Kalau plant cell, dia akan ada formation of cell plate. Dia tidak ada cleavage furrow. Akan adanya macam di semualah plate-plate kecil yang akan become a new cell wall. Okay, tapi in this case tidak ada cell plate. Instead dia ada cleavage furrow. Good, pandai Bagus. Choose the diagram A and F that best match the following description, which the metaphase of mitosis. Definitely A lah. Kenapa? What can we say about the chromosomal behavior? Apa yang kita boleh katakan? Sister chromatids align at metaphase plate. Kita tak ingat, itu kalau meiosis, ni adalah mitosis. Oh, What can you say? Sebut je lah. Chromosome. align. Yes, chromosomes align on metaphase plate. Okay, bagus. And then kita tengok anaphase 2 of meiosis, itu adalah anaphase 2 of meiosis. So dia adalah C. Okay, kalau C ni what can we say about behavior of chromosomes? Sister chromatids move towards the pole. Good, pandai. Bagus lah tu, pandailah tu. Okay, bila kata chromosomal behavior, kita cerita pasal chromosomes. In this case, kalau kata anaphase 2 of meiosis, yang berpisah adalah sister chromatid. Pandai, bagusnya. Adalah sister chromatid. Kalau anaphase 1 of meiosis, apa behavior of the chromosomes? Pisahkan homologous. Okay, in English, in a proper word, Separate homologous chromosome. adanya separation of Homologous chromosome. homologous chromosomes. Kalau nak lebih detail, kita nak katakan macam mana homologous chromosome separate and move towards the opposite pole. Itu satu markah. Dia kena separate and move towards opposite pole. Bagus, pandai. Now the replication of DNA berlaku dekat, tak lain tak bukan dekat B lah. Phase mana? Is phase of interface. Good. S phase of interface. Next, kita tengok anaphase of mitosis. Anaphase of mitosis ni adalah D. Apakah behavior of the chromosomes? Separate and move to the opposite pole. Louder sikit, tak dengar. Separate and move to the opposite pole. Yelah, apa yang separate? Chromosome. Ataupun lebih spesifik, Sister chromatid. sister chromatid. Awak perasan tak, D ni anaphase of sama dengan anaphase 2 of meiosis. Actually, meiosis 2 memang sama dengan mitosis. Dari segi ayat dia semua sama. Ini sister chromatid, ini pun sister chromatid. Kan? Betul tak? Sama lah ni. Cuma in term of ayat sama tapi dah ada proses yang berbeza. Tapi in term of behavior chromosome memang sama. Ini sister chromatid, yang ini pun sister chromatid. Kenapa dia sister chromatid? Saya dah explain Awal-awal diorang ni exist dalam satu kopi saja. Kita akan ada dua kopi. Satu kopi from the mother, satu kopi from the father. Tetapi, that's why kita ni adalah diploid. Sebab I ada kopi daripada father, I ada kopi daripada mother. Tetapi, kalau dalam sebelum cell division, apa berlaku ialah akan adanya DNA replication. Bila ada DNA replication, basically this copy dia akan dia akan photostat satu lagi. Dia akan photostat satu, dia akan produce another
copy. This copy yang identical, this one yang identical dengan yang lagi satu, bila kita compare dua ini, disebabkan dari mana datangnya this, datangnya daripada yang lagi sebelah ni. Disebabkan dia ni adalah sama, attached together at the same centromere, that's why kita panggil, when we compare this, we call it sister chromatid. Ini yang daripada mother, ini adalah sister chromatid. Pernah awak tengok? If saya compare, tapi diorang ni adalah homologous chromosome, diorang ni sama, same level of centromere, same size, same length dan sebagainya. But if I compare, what will happen kalau saya compare yang this dengan yang ni? Can I call it sister chromatid? No. Tak boleh. Tidak. Kenapa tak boleh? Sebab dia tiada genetic information yang sama. Mana ada, dia sama. Alif, ini adalah homologous chromosomes. Bila homologous chromosomes, dia sama. Dia memanglah genetik metode lain, tetapi dia ada locus dia semua sama. If let's say ni gene A, ini pun gene A. Cuma kenapa dia panggil non-sister chromatid? Kenapa dia panggil non-sister chromatid? Dia dipanggil non-sister satu je. Sebab dia. Tengok. Centromere dia. So attached on the same centromere ke? Tidak. Tidak. Sebab walaupun diorang ini sama, memang sama actually diorang homologous chromosomes, tetapi disebabkan dia tak attach dekat the same centromere, dia dipanggil non-sister chromatid. Kalau dia attach dekat the same centromere, kita panggil dia apa? Sister chromatid. Sister chromatid. Okay, yang akan berpisah sekarang ni, yang berpisah ni dekat anafase 2, anafase ataupun anafase 2 adalah this one. This one yang akan separate. Allahu Akbar. Satu akan pergi ke kiri, satu yang akan pergi ke kanan. Yang berpisah ni siapa? Sister chromatid. Dia orang yang akan berpisah. Faham Faham. Okay, good. Thank you for trying. Apa naknya? List two differences, belum lagi. Then arrangement of bivalence at the equator. Bila kata bivalence, maksudnya akan ada, bivalence itu merujuk kepada apa? Pairing of what? Homologous chromosome. Pandainya. Dia adalah merujuk kepada homologous chromosome. Jadi yang mana akan ada pairing di one lah, ini akan ada pairing. Awak boleh nampak dia macam dia macam tidak ada crossover. Tetapi boleh je crossover itu berlaku, cuma tak semestinya. But we call it this homologous chromosome ni, kita juga panggil dia sebagai bivalence. Okay. Next, kita tengok list two differences in behavior of chromatosis compared to meiosis. Soalan pasir kalau awak tengok, almost setiap soalan dia akan tanya pasal ni. Chromosomal behavior of chromosomes. Awak kena cerita pasal kromosom saja, tak boleh cerita pasal mitochondria, tak boleh cerita pasal tu, tak boleh cerita pasal ni. Awak kena cerita pasal behavior of chromosomes saja. Okay. Now you boleh nampak these two differences in the behavior of chromosomes in mitosis compared to meiosis. Awak boleh cerita macam-macam. Dia tak kata specifically. Kalau dia kata list two differences in the behavior of chromosomes in anaphases of mitosis and meiosis. Awak hanya kena compare anaphase saja, awak tak boleh cerita lain. In this case, dia tak justify yang mana cerita macam-macam lah. There is no synapsis in mitosis ataupun pairing of homologous chromosomes, whereas in meiosis, there is synapsis, pairing of homologous chromosomes. Apakah tiga perkataan yang saya cakap kalau kita nak buat differences? But, while, whereas. While. While dan juga whereas. Okay, awak letaklah mana-mana awak guna sahaja. But, while, whereas. Kemudian awak boleh cerita there is no formation of chiasmata. There is no formation of chiasmata ataupun there is no exchange of genetic material. Menyampainya satu sekali ayat ni. Yang gunanya ni there is no formation of chiasmata. Awak kata there is no crossing over. Awak tu ambil yang point yang ketiga ni. There is no crossing over ataupun exchange of genetic materials. Cuma awak kena cakap between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Ini yang dikatakan
non-sister chromatids of homologous chromosomes. Diorang ini masih homologous chromosome sebab same size, same level of centromere and sebagainya. Tetapi dalam mitosis tak ada homologous chromosome, so kita kena cakap lah, there is no crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes in mitosis, whereas in meiosis there is a crossing over may occur, tak semestinya boleh kena occur, tak semestinya, tetapi ia boleh non-sister chromatid of homologous chromosomes, blah 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 blah, dan the rest you boleh baca sendirilah. Actually this one very easy that you can actually boleh compare saja directly, okay? Sorry, saya tak pasal pergi laju sikit. The chromosomes, ya saya. Sorry, kalau chiasmata tu kan dia region atau dia a process? Actually, chiasmata tu region. Saya dah cakap kan, chiasmata tu adalah region. The point di mana diorang bersilang itu dia adalah region. Sebab itu dia kata there is no formation of chiasmata. There is no formation of region yang adanya crossing over. Proses itu dipanggil synapsis ataupun crossing over. Faham? Faham sir, thank you. Welcome. Next, kita tengok soalan seterusnya. The chromosomes number of a chicken is 78. How many chromosomes does the chicken inherit from each parent? Dia nak kata ayam itu dia punya kromosom ada 78. Kalau selukis 78 ni mampus ya. Tetapi macam kita, kromosom kita ada berapa in total? 46. 46. 44 itu adalah autosomes. Awak adalah autosom. Kalau awak lelaki, awak ada X dan Y chromosomes, tambah X dan Y. Kalau awak perempuan, X dan juga X. Okay. Tetapi secara pairingnya, kita ada 23 bagi 2, 23 lah. 23 pair of chromosomes. Okay. As I said, okay, let's say kita ambil kromosom 1 lah. Okay. Kita ada satu kromosom, a copy of chromosome 1, a copy of chromosomes 2, satu juga. This one daripada father, this one from the mother. Okay, this one adalah homologous chromosome. So kita panggil dia ni adalah kromosom 1. Ada lagi kromosom lain, kromosom 2 dan sebagainya. Tetapi kalau ayam dia ada 78, maksudnya dia ada 78 kromosom. So macam mana kita nak tahu? So kita bagi je lah 2 sebab okay, satu tu dia akan, each copy dia akan inherit from the parents. 39 dia akan dapat daripada father plus lagi 39 yang dia akan dapat daripada mother. Okay, itulah sperm tu yang akan bawa half of the number of the chromosomes. Okay, let's say dalam kita punya, if let's say lah, dalam sperm ini memang akan ada 22 plus X ataupun 22 plus kromosom Y bertemu dengan ovum yang ada 22 plus X chromosomes. Okay, means ini total 23 lah. Ini 23, ini 23, ini human ini 23 chromosomes. So that's why ada fertilization. Bila fertilization, dia akan restore saja, means that dia akan tambah sahaja these chromosomes. If let's say 22 plus Y ini tambah dengan 23 kromosom dengan X, ini akan dapat anak lelaki dengan ada 46 kromosom. Okay. Manakala kalau sini pula 23 plus 22, 23 plus 22, semua you akan dapat, this one adalah anak 6 kromosom, semua anak perempuan. You bayangkan kalau sperm ini bawa 46 kromosom, ini bawa 23. 46 tambah 23, 69 kromosom. Kalau ia berlaku, adanya fusion of this gamete, dia tidak akan hidup. Yang ni saya akan explain lebih lanjut dalam reproduction. Okay? Dia memang tidak akan hidup. Dia kena 23, restore dapat 46. That's why meiosis berlaku dekat gamete. Sebab kita nak halfkan, kita nak make sure sperm itu ada 23 kromosom and then ovum itu pun ada 23 kromosom. Kalau tidak, memang akan dapat kecacatan.
Okay, yang ni kita akan belajar lebih lanjut dalam mutation chapter 7.2. Okay, it's just that I nak bagi tahu daripada mana datangnya, daripada mak ayah. Awak kena faham konsep ini. Meiosis itu kita kena separuhkan the number of chromosome supaya bila berlakulah fertilization, kita jumpa dengan normal ovum, kita anak yang ada normal chromosomes. Kalau anak itu tidak ada normal chromosomes, terlebih satu pun, let's say, terlebih kromosom nombor 21, ada 3, sepatutnya 2, ada 3. That's why ada yang dapat, ada antara dalam kalangan keluarga kita yang Down syndrome, yang kita panggil trisomy 21. Dia terlebih satu je kromosom. Let's say ni adalah kromosom 21, dia terlebih satu sahaja kromosom nombor 21. Okay, terus cacat, terus ada masalah mental retardation, and then ada slant eye dan sebagainya. Ini terlebih satu kromosom ni. Bayangkan kalau terlebih sets of chromosomes, memang tak akan hidup lah. Memang Tuhan tak akan benarkan. Itu adalah cerita dia. Tuhan tak nak kuasa Tuhan kan. Otherwise nanti kita tak tahu apa jadi dekat rupa manusia. Okay, yang faham yang ni faham How many chromosomes are in the chicken's gamete? Bila kata gamete maksudnya dalam sperm and ovum. Tak lain tak bukan mestilah half daripada 78 iaitu 30. How many chromosomes will be in somatic cell? Bila kata somatic cell bukan gamete. Jadi somatic cell akan ada the normal number, the diploid number of the chromosomes. Iaitu kalau ini chicken 78, dia akan 78 lah. Kalau saya tanya, how many chromosome will be in somatic cells of human? Berapa kita ada? Total of chromosomes? 46. 46. 46. Kalau saya tanya, how many chromosome are there in humans gamete? Berapa? 23. 23. Pandai. How many chromosomes does human inherit from each parent? 23. 23. Okey lah. 23 daripada ayah tambah dengan 23 kromosom daripada mak, depending on the X or Y yang dibawa oleh ayah, maka anak itu akan become 46 kromosom. Okey. Nanti awak actually boleh nampak lah actually yang penentu kepada jantina adalah lelaki. Jadi lelaki tak ada hak untuk kata sebab saya nak anak lelaki tapi dapat anak perempuan. Okay, itu adalah perkara yang berlaku in real life. Yang ni saya akan bidas dalam chapter 9. Saya akan jadi sangat feminist di chapter 9 ni. Tak sabar, serius tak sabar. Tolonglah chapter 9 tu budak-budak ni datang college dah. Amin. Korang dapat ni kan, dapat borang, kena isi borang vaksinasi hari tu yang saya bagi. Ada. Ada kan? Hopefully lah, adalah cerita-ceritanya. Next, saya nak laju sikit, saya tak. Shows chromosomal behavior during 2 stages division in organisms. Name the stages shown in figure 2 and P and Q. You boleh nampak lah P ni. Kenapa P ni adalah, why do P ni adalah anafis 1? Kenapa? Adanya apa? Homologous chromosome. Adanya homologous chromosome. Itu je, kerana adanya homologous chromosomes. Okay? And then Q tu adalah anaphase 2. Dia dah katalah cell divisions in an organism. So ini adalah actually satu sel yang sama lah. Describe the differences between stages P and Q. So kalau P ni adalah anaphase 1, Q tu adalah anaphase 2. In term of differences, dia dah kata shows the chromosomal behavior. So awak kena cerita pasal chromosomal behavior lah daripada soalan yang diberi. Describe the differences between stage P and Q. Dia nak merujuk kepada chromosomal behavior. So kalau in stages P ni adalah anaphase 1, what can we say about anaphase 1? Adanya separation of what? Ni. Homologous chromosome. Separation of homologous chromosomes. Okay. Homologous chromosomes separate and move to the opposite pole. Nampak tak? Nampak tak ada perkataan ni? Separate and move towards opposite pole. Kalau dia separate saja, awak kena faham. Separate ni berpisah tak bermakna dia tu sikit tetapi masih dekat satu region, dia masih berpisah sebab dia dah tak synapse dan sebagainya. Tapi ada satu lagi perkataan awak kena cakap, move
towards opposite pole. Sebab dia dah berpisah and then dia pergi ke kutub yang berbeza. Dia bukan saja berpisah tapi dia berpisah jauh-jauh. That's why kena letak separate and move towards opposite pole. Sebab kalau dia separate saja, dia boleh jadi dekat satu pole yang sama. That's why awak kena tulis penuh. Tak boleh cerita satu. Separate and move towards the opposite pole. Okay. In anaphase 2 pula, apa yang berpisah? Sister chromatid. Sister chromatid yang berpisah and move to the opposite poles. Okay. Kemudian awak boleh cerita juga, centromere of chromosomes are not separated. Betul lah. Dalam anaphase 2, berpisah ke sister chromatids? Dalam this one. Berpisah tak sister chromatid? Tidak. Tidak. Yang berpisah adalah homologous chromosomes. Jadi, masih awak boleh nampak di tengah ini, centromere pun dia tertarik, tapi dia tidak berpisah. Okay? Centromere are not split in anaphase 2, manakala centromere of chromosome are separated in, anaphase 1. Jadi, centromere and chromosome are separated in anaphase 2. Sebab yang berpisah adalah sister chromatid. Sister chromatid ini di on the same centromere. Tetapi disebabkan in anaphase 2, diorang ditarik kiri dan kanan, apa berlaku? Terpisahlah centromere. Okay? Untuk anaphase 2. Tapi tidak untuk anaphase 1. Sebab anaphase 1, apa berlaku? Yang berpisah itu hanyalah homologous chromosomes. Tetapi awak boleh nampak, bila dia ditarik, ini adalah centromere. Bila dia tarik, dia hanya tarik di sebelah kiri, di sebelah kanan. Centromere ini masih attached, menyebabkan rupa dia akan jadi macam ni lah. Bila dia tertarik, dia akan jadi like this. Tetapi centromere tidak akan terputus pada anaphase 1. Yang akan berpisah adalah anaphase 2 sebab dia tarik ni memang akan bercerai sedih dia. Dah kena pergi tempat lain kesian kromosom ni. Tapi itulah yang berlaku lah. Okay. These two differences between mitosis and meiosis, yang ni memang terlalulah banyak. Okay, I don't have to explain more because I dah explain in my lecture. Awak boleh cerita pasal macam-macam. You boleh kata pasal first adalah dia punya the number of DNA replication. Okay. The times when a replication occurs. Okay, untuk mitosis, DNA replication occurs during interphase before mitosis begins. DNA replication pula berlaku during interphase before meiosis 1 begins. Awak boleh cerita juga. Awak boleh cerita. Yang ni mitosis before mitosis lah. And then meiosis dia occur before meiosis 1. Satu markah. Okay, betul comparison. And then paling mudah mitosis akan menghasilkan berapa number of daughter? Berapa daughter cell yang dihasilkan mitosis? 2. Diploid. Dia akan menghasilkan 2 daughter cells. Manakala meiosis dia akan menghasilkan 4. 4 daughter cell. Okay? Kenapa boleh ada 2? Kenapa dia menghasilkan 2 daughter cell? In term of kerana apa? Because the cell division occur. That's why dia dapat 2 daughter cell. Manakala untuk meiosis dia occur, kenapa dapat 4 daughter cell? Because the nuclear division occur 2 kali in meiosis 1 and meiosis 2. Itu in term of nuclear division. Satu lagi yang paling mudah. Okay? Ada separation of Homologous chromosome. tidak. Um, Kalau tadi nuclear division, kromosom dah berpisah, untuk menghasilkan 2 sel, ada satu proses yang penting. cytokinesis. Cytokinesis. Kalau mitosis, daripada satu sel, menghasilkan 2 sel kerana apa? Because cytokinesis occur berapa kali? Mitosis sekali. Sekali. In mitosis, the cytokinesis occurs once. Tetapi dalam meiosis, dia occur Twice. twice, 2 kali. Sebab meiosis pertama menghasilkan 2 daughter cell. After that, 2 daughter cell ini akan undergo lagi satu meiosis dan berlaku lagi cytokinesis kedua yang menghasilkan 4 daughter cells. Okay, nampak? Awak tak perlu hafal pun, awak hanya perlu tahu satu saja. Puncanya dapat 2 daughter cell. Kenapa dapat 2 daughter cell? Sebab
the nuclear division occur sekali, cytokinesis pun occur 3 markah di situ sebenarnya awak cerita 3 benda. Okay, in meiosis pula 4 doktor dihasilkan. Kenapa? Sebab nuclear division tu occur 2 kali. After nuclear division pula cytokinesis pun kena occur pun 2 kali. Dah dapat 3 markah. Free saja. Dia macam bercerita saja. Awak tak perlu hafal beria-ria, tidak. You have to know the things and then cerita dia after this yang akan berlaku. Okay? The rest you boleh tengok sendiri. Give 2 mechanisms on how meiosis can lead to variation and name the stages in meiosis that this occur. First adalah adanya proses crossing over. Bila kata crossing over, kita akan exchange kromosom daripada father. Okay, let's say this one kita akan ada, let's say this one adalah homologous chromosomes daripada father. Dia akan pair dengan satu lagi homologous chromosome daripada mother. Bila dia pair macam ni, dia akan putus tau. Dia macam swap. Dia akan terputus di sini. Maksudnya sekarang, this one akan become satu kromosom, this one akan become satu kromosom. So kalau kita lukis lagi sekali, lukis balik, maksudnya sekarang, these homologous chromosomes, okay, cara selukis macam ni. Betul ke? Salah. Sebab patutnya macam mana? Macam ni kan? Patutnya this one adalah satu sister kromatik, this one satu sister kromatik. Ini baru betul. Bila adanya exchange of genetic material, maksudnya sekarang bila this one become satu kaki, dia akan ada genetic material daripada mother tadi. Ini adalah kromosom mother, this one adalah kromosom father. But now kromosom mother pun dah ada father punya material. So dia dah ada exchange, adanya pertukaran genetic material. That's why dia akan lead to variation. If let's say lah gamete ini yang this chromosomes in the gamete yang akan fuse, maksudnya sekarang adanya anak itu akan ada ciri-ciri daripada mother walaupun dia daripada father. Itu yang berlaku lah. Okay. Yang berlaku dekat dalam kita punya cells. Jadi kita akan explain lebih lanjut dalam reproduction. Kemudian independent assortment, yang ni I dah explain ke macam mana dia boleh susun. Okay, yang ni tak apa. Kalau awak tak faham yang ni, nanti kita akan tengok chapter 4 Chapter 4 ni akan ada lebih lanjut macam mana independent assortment ini berlaku lah. Alright, tetapi senang ceritanya, kalau bahasa mudahnya, if let's say awak tengok dekat, cuba awak tengok. Macam mana nak cerita? Okay, let's say ini kita akan ada homologous chromosome 1 dan kita ada homologous chromosome 2 dalam satu sel. Okay. Dia boleh pairing macam ni. Dia boleh yang kromosom merah ini boleh berada di kiri, kromosom hitam ni boleh berada di kanan. So eventually kalau ini sel ini akan divide, maksudnya sekarang sel yang kiri ini akan dapat kromosom warna merah. Sel yang kanan akan dapat kromosom warna hitam. Itu adalah probability yang pertama. Probability yang kedua, yang kanan, yang kromosom merah ini pula yang akan dekat kanan, yang kromosom hitam ni pula yang akan pergi ke kiri. Okey? Maksudnya sekarang, kalau yang kromosom hitam ni berada dekat kiri, kromosom yang merah ini berada dekat kanan, cell division, maksudnya sekarang akan ada probability, the second probability di mana sel kiri itu pula yang akan ada kromosom warna hitam. Okey? Akan adanya independent assortment. Dia akan sekali dia lah nak susun macam mana pun. Asalkan if let's say this one yang akan fertilize, if let's say kromosom, let's say lah gamete yang belah kiri je yang akan fertilize. Maksudnya anak yang tadi akan dapat kromosom warna merah. Tetapi boleh jadi pula yang hitam ni pula yang akan fertilize kalau hitam ni bersusun dekat belah kiri. Okay, this one is very random. Kita tak boleh nak kawal benda ini. Tak ada pula
masa gamete formation tu ayah awak sendiri rasa macam aku nak anak aku handsome, okay, kromosom hitam kena berada di belah kiri, kromosom merah kena berada di belah kanan. Tidak, tak boleh benda itu adalah ciptaan Tuhan, awak tak boleh kawal benda tu. Tetapi eventually itu yang akan lead to variation. Maybe awak tak nampak sangat, saya draw satu kromosom, tapi dalam cipta tempat awak akan nampak ada lebih banyak kromosom lah, and macam mana genetic variation itu boleh berlaku. Okay. Seterusnya, figure 3 shows 2 cells X and Y in flowering plant. Okay, kalau kata flowering plant, maksudnya ini bukan animal cells lah. Okay, jadi dalam dalam plant cell, ada tak formation of cleavage furrow? No. Tiada. Tiada. Apa yang ada? Formation of Cell plate. cell plate. Of cytokinesis dia. Yang kedua, in animal cell, in plant cell ada tak centriole? Tiada. Tiada. Tetapi dia ada satu organel yang lebih kurang sama dengan centrosome yang dipanggil Microtubule organizing center. Microtubule organizing center. Ini adalah namanya. So maksudnya MTOC tu sinilah. Microtubule organizing center tu is somewhere here lah. Okay. And then dia juga akan ada formation of cell plate. Good. Pandai. Seterusnya, name the type of the cell division occurs in cell X and Y. Kalau you tengok cell X tu, kenapa dia adalah meiosis? Sebab ada apanya? Sebab ada? Kenapa sel X ni meiosis? Sebab ada apa? Separation of homologous chromosomes. Good. Because adanya separation of homologous chromosomes. Awak nampak macam shuttlecock ni, macam bulu tangkis tu. Okay, itu kalau ada 4 sayap tu maksudnya adalah homologous chromosomes. Automatic adalah meiosis. Okay, in mitosis tak ada. And then sel Y itu pula adalah mitosis lah. Kenapa dia mitosis? Sebab adanya separation of sister chromatid. Pandai. Okay, good. Daripada awal-awal dia macam ni, dia sister lah ni. Tiba-tiba terpisahlah kembar dia ni, satu pergi atas, satu pergi bawah. Good, pandai. Name the stages in cell X and Y that takes place during cell division. Ini adalah anaphase. Anaphase 1 lah. Sebab adanya separation of homologous chromosome. Cell Y pula itu adalah anaphase. Happen to the chromosome in cell X and cell Y during stages in A. Dia minta awak explain saja. Homologous chromosome separate and move. Skema jawapan kena letak perkataan and. Kalau saja dapat markah tak? Tidak. Tidak. Kena letak separate. As I said, dia berpisah. Boleh jadi kat satu pole. Jadi awak kena cerita dia berpisah and move towards opposite pole. Okay. Cell Y adalah sister chromatid. Yang ni kita dah bincang. I go part fast because it's the same. Nampak tak? Soalan dia sama je. So senang je actually chapter ni. How many chromosome in each daughter cell at the end of cell division? Kalau sel 2 ini awak boleh tengok sorry. How many chromosome in each daughter cell at the end of cell division? Macam mana nak tahu? Awak tengok, awak kira bilangan of centromere. Eventually after je anaphase, awak boleh nampak dekat sel ini, in this one cell dia akan ada 2 kromosom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sorry. Akan ada 2 number of cell. Okay. Habis je anaphase dia akan dapat macam ni. After that meiosis lagi sekali akan dapat 4 daughter cell. Dan dalam each daughter cell tu akan ada 1 and 2. Tetapi awak tengok bilangan. Walaupun sayap dia ni bilangannya ni, tetapi centromernya adalah sama. Ini 1, 2, maksudnya akan ada 2 daughter kromosom, akan ada 2 kromosom dalam satu sel. Habis je meiosis 2 pun akan ada 1 dan juga 2. Pun akan ada 2 centromere. Maksudnya habis saja anaphase 2, telophase memang dah akan menghasilkan daughter cells yang haploid.
Okay, yang memang akan haploid. N sama dengan 2. Sebab awal-awal tu ada 1, 2, 3, 4. 2N sama dengan 4. Tetapi habis saja telophase terus dapat daughter cell yang ada, satu daughter cell yang ada half of the number of the chromosomes. Tengok macam mana nak tengok, kira number centromere. Ni 1, 2, 3, 4. Dia adalah diploid sama dengan 4. Habis saja dia akan dapat sel X. Memang akan half of the number of the chromosomes, 2. Tetapi dalam sel Y, berpisah saja awak boleh kira ini akan dapat, setiap daughter cell itu akan ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa centromere? Berapa centromere? 4. Ada 4. 1, 2, 3 dan 4. So ini adalah 2, N sama dengan 4. So akan ada 4, this one akan ada 2. Okay? Tengok centromere. Give one example of cell X and Y. Okay? Sel X tu ni adalah plant cell. Kalau awak cakap sel X ini berlaku dekat testis, betul ke? Salah. Salah. Dia apa pula salah? Meiosis kot. Sebab dia meiosis in plant cell. Meiosis in plant cell. Pelik kalau awak tengok pokok tiba-tiba ada testis. Terkejut tak? Saya pun terkejut. Awak tengok pokok tiba-tiba ada ovari. Saya pun terkejut. Okay, plant pun punya sexual organ tetapi bukan kita punya sexual organ. Takut Okay, jangan buat hal Plant lelaki punya sexual organ ni adalah anther, dia panggil anther, and plant dia panggil ovary ataupun ovule. Samalah ni, ovary ovule benda yang sama. And ovary and ovule ini berada dekat mana? Apa punya plant sexual organ yang utama? Apakah sexual organ of the plant yang awak nampak paling banyak, paling cantik sekali? Apa dia? Plant sexual organ. Fruit. Fruit. Fruit tu hasil. Sebelum berbuah ada apa? Bunga. Flower. Ada bunga. Bunga itu adalah kemaluan. Bunga itu adalah kemaluan pokok. Dekat dalam bunga itu akan ada ovari, akan ada anther. Bunga yang awak cantik itu adalah kemaluan pokok. So nak kepegang, saya tak pegang sebab saya tahu dia adalah sexual reproduction organ untuk plant. Okay, bunga tu dekat tengah tu akan ada ovari yang macam pokok bunga raya tu kan, yang macam batang-batang berdebu-debu kan, itu adalah anther. Itu adalah jantan dan dia punya macam tiup kat dalam tu itu adalah betina. Okay, tu plant punya. Adanya fertilizer, bunga itu akan become putih. Dia jadi putih, dia akan become buah. Buah itu adalah hasil persenyawaan dalam plant. Kita akan go into detail dalam chapter 9. Sir. Ya, saya. Kalau saya tulis sir, pollen cell. Boleh? Oh, Boleh? thank you, sir. Pollen grain kan, betul? Boleh juga. Okay, kemudian itu sel X. Sel Y pula adalah meristem cell. Okay, banyak dekat yang saya dah explain dalam chapter 2 point berapa tak saya tak ingat. Yang root tip, shoot apex, okay, itu semua adalah berlakunya mitosis dengan banyak. Okay, awak boleh kata meristem cell pun boleh. Awak boleh kata apical meristem boleh, lateral meristem pun boleh. Asalkan dia adalah merujuk kepada stem cell. Okay? Sebab stem cell yang akan undergo mitosis banyak-banyak. Tengok soalan seterusnya, identify stages cell 1 and 2. Cell A itu adalah 2 stages in the cell division. Dah salah adanya ini adalah metaphase. Kenapa dia metaphase? Kenapa metaphase? Sebab dia punya kromosom align in metaphase plate. Pandai. Because chromosomes or sister chromatid align on metaphase plate. This one pula, kenapa yang this one stage B ni apa? Stage adalah Anaphase. anaphase. Sebab
Kenapa? Sebab centromere of chromosome separate and move to the Centromere ke? Sebelum centromere kita cerita pasal kromosom. Apa yang separate ni? Sister chromatid. sister chromatid. Good. Sister chromatid separate and move to pole. Kita always utamakan kromosom dulu, baru kita cerita pasal centromere. Kalau dia minta, kalau dia tak minta, always utamakan kromosom. Okay, betul. And then the structure level A and B. A itu adalah spindle fiber ataupun microtubule, okay, ataupun kinetochore microtubule pun boleh, sama je. Then B itu adalah centriole or centrosomes pun kita terima. State the chromosomal behavior, nampak tak? Do ulang-ulang 10 juta kali chromosomal behavior. Bendanya sama je yang ni I dah explain tadi dalam 3 soalan yang berbeza. How many chromosomes in each daughter cell at the end of the cell division for cell 1 and 2? Macam mana kita nak kira the number of daughter cell? Kita kira apa dia sayangku? Centromere. Pandai, kita kira the number of centromere. If let's say this one split, daughter cell yang dalam satu daughter cell akan ada 1, 2. Ni ada berapa centromere sayangku untuk sel 1? 2. Ada 2. Ada berapa? Separate akan dapat 1, 2, 3. So ada berapa kromosom? 3. 3. So sel 1 ada 2, sel 2 ada 3 kromosom. State 2 importance of mitosis in multicellular organism. Kenapa pentingnya mitosis? First, untuk growth and development. Ini yang paling utama lah. Okay, kalau tidak adanya mitosis, memang awak akan besar itu je. Macam saya 100. Sedih lah. Cuba teka tinggi seberapa? 156. 163. 153, satu berapa? 163. Siapa cakap 150 tadi? Aku nak tengok sikit. Siapa cakap 150 tadi dengan aku sekarang? Mana ada 150? Syazwan Aziz tahulah Sir bukannya tinggi sangat kan? Kan? Sir adalah 159. I'm very small, 159. So Sir dah daripada umur 18. Maksudnya sekarang in term of my mitosis ni dah berhentilah. Okay, daripada umur 20 Sir dah stop growth. So I memang akan 159 sampai bila-bila. Melainkan I buat rawatan hormon dan sebagainya. Okay, so first untuk growth and development. Okay, macam awak, time ni lah badan awak membesar, so that's why awak kena makan banyak dan sebagainya. Sebab akan promote the start of the growth. Okay, awak boleh perasan masa awak, especially baby keluar je baby, kalau awak ada adik kecil, I think you all ada. Adik awak, macam 2 minggu yang pertama, kecil je. Tiba-tiba, dia punya size tu memang growth sangat-sangat cepat kerana growth adanya mitosis dalam badan adik awak tu that allows it to grow. Dalam tempoh setahun memang budak tu memang cepat kembang. Sebab masa tu dia punya development memang sangat-sangat cepat. Adanya mitosis. Kemudian if let's say yang kedua adalah awak pergi ni yang berlaku dekat saya selalu. Okay, saya masak tiba-tiba tangan saya terpotong pisau. Kalau tidak ada mitosis, okay, kalau tidak adanya mitosis untuk repair my damaged cell, okay, memang berdarah lah saya kan. Saya akan mati dengan pendarahan. So that's why perlunya ada mitosis untuk repair damaged tissues. Okay, to repair damaged tissues. Kalau tidak, memang kita akan asyik luka je lah. Okay, jerawat kita ni memang tidak akan elok-elok je lah. Okay. Yang ketiga adalah kita nak increase the cell number in tissues and organs. Organ, macam kenapa kita boleh besar? Sebab adanya organ kita itu membesar juga. Kenapa organ itu boleh membesar? Sel di dalam organ itu akan mitosis. Okay, increase in the cell numbers and cell size and size of the organ. Okay, yang kedua. Dan yang ketiga adalah to facilitate asexual. Ada satu organism tak semestinya dia sexual reproduction. Contoh amoeba. Amoeba ini, dia sekali dia je, dia divide diri dia. Bila dia divide diri dia, maksudnya sekarang dia akan become a two daughter cell yang sama. Tetapi dia tidak pun pergi jumpa amoeba lain mengawan. Tidak. Dia diri sendiri split. Bukan kaki bunci nak jusu, lebih kurang lah.
Macam Kagemusha no Jutsu, dia separate dua, dia sama. Tapi dia tidak pula pergi jumpa Sakura ke mengawan, tak ada. Okay? Dia sendiri yang split dua, asexually, tidak melibatkan sexual. So dia adalah asexual reproduction. Dia adalah dipanggil cell division untuk asexual reproduction. Very important kalau dia nak survive lah dan tidak jumpa pasangan. Single, you know, sian lah ni. Single dan sendu. Tapi kalau kita single tak boleh lah pula kan. Kalau no comment. Nombor 5, shows the cell cycle. I teruskan dengan agak laju ya. Sebab saya nak cuba juga habiskan sebelum pukul 10. Semua okey ke ni? Perasan kan soalan dia sama je kan? Yes sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Okay, next kita tengok soalan seterusnya. Oh shit, sorry. Shows the cell cycle ni you all tahulah. Itu adalah mana ni? Awak tengok start dengan Sekarang awak nak tahu, awak tengok D dulu. How can we tell which one is which one? Awak tengok D. D itu adalah mitosis Okay, sebab adanya pemisahan, awak boleh nampak adanya anak panah tu dia become tercabang dua kan. Bila anak panah tu tercabang dua, maksudnya daripada satu sel dia akan become another cell. Okay. Inilah dia, ini adalah D tu adalah mitotic cell. So maksudnya ini adalah A tu adalah G1 phase, B tu adalah S phase, C tu adalah G2 phase. Kalau awak malah nak tulis first gap, first growth tak payah. Awak tulis G1, G1 kecil, kena kecil tak boleh G1, salah. Awak kena G and subscript 1, G1 growth phase. Okay. So what happen during phase C yang awak boleh cerita macam-macam, adanya size of nucleus increase ke, number of organelles increase pun boleh, and then centrosome start to be produced to move to opposite pole. Awak boleh ceritalah yang tu in minota, ada energy stores pun akan increase, mitochondria akan sentiasa tambahkan lagi sebab all the things adalah actually memerlukan energy. Cuma kita tak ceritalah apa yang macam mana energy itu digunakan dalam subdivision. Kita tak cerita. Just that it use energy as well. Bla 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 bla. Yang ni awak boleh dapat dalam my notes and you boleh, saya dah buat penceritaan di dalam saya punya lecture. Name the processes that cell cycle causes cytoplasm to divide. Dah kata cytoplasm to divide, movement of cytoplasm, cytokinesis. Name 2 parts in plant actively divide during mitosis. Tak lain tidak bukan untuk dia grow upwards, iaitu root tips dan juga shoot apex. Okay, ini adalah what kind of stem cell ada dekat sini? Meristem. Meristem apa? Meristem kan ada 2. Lateral and So apical. this one? Root tip. Apical. Hujung, apex, hujung, apex from the word apex, apical. Ini adalah apical meristem, pandai. Berkait kan, nampak dia actually berkait chapter 2 dengan chapter 3. Awak akan nampak chapter ni memang berkait sampai ke sudah. Kecuali chapter 4, 5 tu dia macam isolate sikit. State 2, importance of mitosis, bla bla bla, saya dah cerita yang ini tadi. Benda sama sahaja. Cuma ada satu lagi adalah untuk mitosis ni, important dia adalah untuk produce genetically identical cell with a parent cell. Okay, daripada, contohnya lah, daripada ni lah, cell epithelial become cell epithelial. Dia tidaklah pula epithelial tiba-tiba become neuron, tidak dia akan produce identical daughter cell. But the rest tu is very important. In term of chromosomal number, pentingnya mitosis in order to maintain chromosome number. Okay, sebab dia akan menghasilkan daughter cell yang identical. Bila kata identical, kita refer kepada chromosome number. Tolong faham. Bila kita cerita pasal identical, sama, kita fokus kepada chromosome number. Clear ni soalan I suka. Clear, sir. Ini soalan yang agak susah, tapi taklah susah pun actually. Sama saja, senang je actually. Macam I like this question. Nanti saya nak buat soalan baru lah untuk PSPM. Okay. You tengok
Figure 6 shows the amount of DNA in cell during cell division. Dia ada X, X tu satu lah. Awak janganlah takut sangat dengan X tu. Patutnya saya yang takut sebab saya tak suka maths, tak suka matematik. Tapi saya cuba juga. Kita tengok ini adalah satu, maksudnya half lah. Tapi dia ada dua kromosom, 3, 4. Dia ada 2X, 1X, bla bla bla. Now awak tengok. Awak kena baca graf ke kanan First awak tengok. Pada fasa P, kromosom number, dia punya amount DNA adalah 2X. Sampailah satu fasa dekat menghampiri Q, tiba-tiba the amount of DNA ni daripada 2X become 4X. Apa berlaku ni? What happened this time? Multiplication of Adanya, DNA. yes. Adanya duplication, adanya DNA reaction. Kan? Dia become daripada satu kopi become 2 kopi. Ibaratnya daripada satu kromatid, now tiba-tiba sudah ada sister kromatid. Double DNA kan? That's why daripada 2X become 4X. Double. Next, QR tu dia masih maintain double. Tiba-tiba R gedebuk dia become 2X balik. Maksudnya sekarang daripada adanya pair of sister chromatid, dia hanya become ada chromatid saja. Maksudnya apa berlaku dekat Q dan R ni? Adanya proses ni. Apa ni? Proses apa ni? Mitosis. Mitosis. Adanya proses mitosis. Okay, benda cerita sama, cuma dia tukarkan dalam bentuk graf. Awak kena pandai baca graf. Awak tengok 2X ni, amount of DNA 2X. Maksudnya dia like this lah. Tiba-tiba, alamak, jadi 4X. Adanya DNA replication. Maksudnya, kalau let's say lah, saya letak fasa dekat sini, P prime. Let's say P prime ni adalah this one. Dekat P prime and Q ni, apa nama fasa dia? Agak-agak fasa apa berlaku pada ketika proses apa berlaku? Adanya DNA replication. DNA replication berlaku ketika phase S-phase. of S-phase of interface. S phase of interface. Maksudnya ketika ini adanya S interface. Good. Kan? Itu je lah. Baca graf, awak fahami graf, terus jawab soalan. Saya tak tengok lagi soalan. I tak tengok soalan. I baca graf dulu, I analyse, baru saya jawab soalan. Okay. Name the type of cell division shown in figure 6. Kenapa dia adalah mitosis? Sebab dia punya end product sama juga, dia punya number of Apa yang end product? daughter cell. Yelah, daughter cell dia sama. Apa yang sama? Dia punya ploidity. Ploidity ya. Kalau first sikit, ploidity tu apa? Kita tengok apa? Number of? Chromosome. Ya. Number of chromosome sama this daughter cell. Number of chromosome sama dengan the number of chromosome of the parent cell. Sama. Daughter pun 2X. Okay? Because the amount of DNA, the number of DNA in daughter cells equal to the parent. Ataupun kita boleh kata the amount of DNA of the daughter cell is not half. Dia tidak diseparuhkan. Kalau sayangku, if let's say graf baru daripada 2X kan, tengok ni, 2X, tiba-tiba graf yang kedua sebab macam ni. Dia dekat X. Okay, now awak boleh nampak daripada 2X dia become X. Ini what type of cell division is this? Meiosis. Yes. Meiosis. Kenapa meiosis? Because Number of chromosome half. the number of DNA ataupun chromosome are half from the parent cell. Okay, boleh nampak senang kan? The number of DNA in daughter cells is half of the parent cells. Okay? Itu saja, mudah sangat mudah. Tak susah sangat. Awak baca graf saja. Tengok the amount of DNA dan awak tahu.
step mitosis, DNA dia sama. The parent endothelial cell have the same number dengan parent cell. Manakala in meiosis, the chromosome number in is half from the parent cell. Okay? Good. Boleh ke ni? Boleh, sir. Boleh. Okay. Boleh sir. What is the significance of this process? Akan menghasilkan, kenapa pentingnya mitosis untuk a genetically identical daughter cell as the parent cell. Bila saya kata genetically identical, maksudnya kita refer kepada the number of DNA. Tolong faham. Name the phases that occurs between P and Q. Dia nak tanya apa berlaku ketika ini. P and Q tu akan adanya in interface, which is this one lah, yang tiba-tiba naik ni kan. Ini adalah in interface. Akan adanya P and Q. P tu adalah interface, Q tu akan adanya pada ketika ini adanya replication ataupun synthesis of DNA ataupun S-phase. Actually saya tak suka soalan ni sebab dia sangat tak jelas. Melainkan kenapa saya cakap dia sangat tak jelas? Kalau dia letak let's say another point here, baru kita boleh kata P prime ini, kalau kata P tu apa? Maybe interface. Maybe G1 lah contoh. P prime tu barulah P prime dengan Q ni, let's say ini yang S phase of interface. Jadi soalan itu sendiri tidak jelas lah. Yang buat ni tidak pandai. And then state the condition of DNA in B1. State the condition of DNA in B1. Okay, pada ketika ini, mana satu ni? Ni macam salah je ni. Sekejap. Abaikan. Korang tulis satu ni. You cerita pasal DNA kan? Korang tak tulis ni kan? Silap ni. Abaikan. Sekarang you faham konsep. Based on level, nanti saya cek balik. Based on the level figure 6, state the stages where chromosome align at equator plate. Okay. Bila kata align at metaplate, equator plate, maksudnya mitosis lah ni. Adanya metaphase dekat phase Q. Okay, and then chromatin condense pun dekat Q. Sister chromatid and separate, itu berlaku dekat R lah, Q dengan R. Okay, inilah dia. Semua berlaku dekat antara Q dengan R sebenarnya. That's why saya cakap soalan ni sangat tidak jelas sebab dia bagi point yang sangat tidak nyata. Tapi asalkan you pandai boleh baca graf, you get the concept lah. Sekiranya ada 20 kromosom in cell, how many pairs of chromosome are produced? Kalau ada 20 kromosom, maksudnya akan ada 10 pair lah. Sebab setiap kromosom itu kena ada pair. Okay, ni adalah kromosom. Dia akan ada pair. So kalau yang ni ada 20, maksudnya akan ada 10 pair lah. Ini dikira satu pair. Tetapi ada 2 kromosom. So kalau ada 20 kromosom, darab je lah 10 kan? Ada 10 pair. Simple mathematics. Okay. In each daughter cell at the end of cell division, masih still ada 10 pairs. Okay, sebab ini adalah mitosis. Kena? Apa yang tak tutup mic tu? Boleh? Boleh sir. Okay, take a rest sekejap 5 minit. Tak larat. Pergilah kencing apa. Ada soalan beritahu Sir, saya ada soalan. Macam mana saintis tu boleh cipta manusia hybrid, sir? Macam bukan manusia, spesies hybrid, sir. Macam mana yang boleh produce spesies hybrid? Ya. Kan kromosom kan lain. Spesies apa tu? Kalau manusia, memang kita tidak akan secara ethical kita cerita pasal ethics. I baring I cakap je, tak larat. Ethics tu maksudnya etika lah. Memang dalam sains kita ada prosedur yang kita boleh ikut ataupun tidak. In terms of manusia, memang kita tidak langsung kita buat perubahan kepada manusia.
Tetapi somehow untuk kita study the science, kita kena buat eksperimen dekat atas hidup, panggil model organism. Model organism tu macam tikus kan, macam katak tu, berudu ke? Yes, katak tu selalulah tikus makmal tu semua itu boleh dibuat, kita boleh buat hybrid. Bila kata hybrid, itu yang seronok. Saya nak cerita macam benda ni sangat-sangat luas, tapi apa yang saya boleh contohnya adalah kita ambil genetik daripada satu organism, kita masukkan genetik kepada organism yang lain. Contohnya, kita ambil obo-obo punya genetik. Obo-obo ni dia boleh fluorescent, dia boleh glow in the dark dalam laut kan. So kita ambil gene tu yang glow in the dark tu, kita letakkan di dalam kita fuse of the tikus. Sebelum dia jadi tikus, which is dalam dia punya zygote tu, kita inject, so dia akan secara mudahnya dia akan bercampur lah. So now tikus tu dah ada this gene yang ada fluorescent ni. Bila dia besar, dia still akan jadi tikus, tetapi kalau kita tak ada dalam gelap, cuba kita akan glow in the dark. So dia akan become hybrid lah. Okay, disebabkan adanya gene yang kita ambil daripada hidupan lain. Itu yang dipanggilkan hybrid ataupun recombinant. Yang ni you akan belajar dalam chapter 8, recombinant DNA technology. Macam mana kita ambil DNA daripada organism lain, kita masuk dalam DNA yang kita target organism tu, baru kita masuk balik dalam diri dia. Okay, so dalam chapter 8 lah. Mari kita tengok hybrid animal. Clear ke? Hakim? Ya. Tak, saya nak Google lah. Tapi semasa degree tak ada belajar. Fluorescent mice. Okay, tengok ni. I share my screen sekejap Kau jangan geli tau. Segeli sebab saya tak suka sangat. Kita tengok ni. Ya, yang ni memang saya belajar masa degree. Boleh nampak tak tikus ni? Nampak? Wow. Ini hybrid lah ni. Tikus ni, naked mole rat. Naked rat ni, masa kita inject dengan fluorescent ni daripada obo-obo, kalau saya tak silap, masa saya belajar dulu daripada obo-obo, kita letak, inject masa dia kecil, lepas tu bila dia besar dia ada gene tu. That's why dalam glow in the dark dia boleh glow macam ni. Okay, depending on dekat mana dia letak, gene mana yang kita letakkan sekali, dia boleh glow dekat ekor saja, dekat telinga. Jadi awak boleh nampak yang ni ekor dengan telinga dan mata dan mulut. Tetapi yang ni macam satu badan kan. So it's very technical, it's very precise dekat mana kita kena masuk tu. Kalau dekat a certain region tu melibatkan mata dan telinga, so dia akan glow like this lah. Kalau satu region tu melibatkan satu badan, so dia akan become satu badan. Nampak ni? Ini aku lah. Ni sangat menarik, you know. I really like it. Tapi dia sangat detail. Nampak ni? Yeah. Dia ada colourful lagi, you know. Look at this. Kalau ini lagi beda aku tu. Ini Pride lah ni. Tikus Pride Pride Month. Ni tikus LGBT. Sir, yang hybrid ni boleh membiak ke sir? Macam kalau membiak memang dia punya inheritance ada juga dia punya species begini. Boleh atau apa saja? Depend, kalau dia dekat sex cell boleh lah. Tapi usually saya boleh katakan boleh, tetapi kadang-kadang bila kita buat hybrid ni satu saja. Kalau kita buat hybrid ni dia akan automatic mandul. Itu memang berlaku lah. Okay, kadang-kadang bila kita buat hybrid ni antara efek dia akan menyebabkan kemandulan. So sekianlah ada tikus kan sebab mandul. Tapi memang itu nak tak nak kita kena belajar. Kita terpaksa belajar organism lain lah supaya kita dapat belajar pasal diri kita. But itu adalah menjadi perbualan debate
itu adalah debate antara saintis dan juga socialist. Socialist ni macam orang yang bukan saintis. Kita saintis, saya faham vaksin dan sebagainya, tetapi ada orang yang social yang dia tidak menerima sains, dia jadi you. Kenapa buatkan organism bla bla bla, tak boleh, dia orang pun ada perasaan dan sebagainya kan. So tidak boleh lah. It's very technical issue yang kita tak boleh nak tangkap sangat sebab susah actually jadi orang sains ni susah sebab you kena open minded, saya open minded. Tetapi bila kita berhadapan dengan all this kind of, kita macam susah sikit nak buat dia faham. But in terms of breeding boleh lah, cuma usually dia akan mandul lah. So that's why orang marah, kadang orang marah kenapa, sebab menyeksa binatang, you know, all those kind of things. But memang in terms of faham, memang ia berlaku. Kalau saya pun sedih jugalah kan sebab tengok binatang tu sakit, tetapi kita macam tak ada choice lain melainkan guna dia. Tetapi memang ini kita breed specifically untuk diorang lah, bukan untuk bukan kita saja-saja breed lah. That's why kita guna tikus, kita guna berudu, apa lagi, lalat. Kita guna memang guna lalat semua tu. Somehow lalat tu dah ada jin yang sama dengan kita, so kita boleh check kalau jin ni rosak, apa berlaku kat lalat. Lepas tu kita tengok genetik sehari ni macam ni, kita cari jin yang ada dekat dalam diri kita, DNA yang ada dalam jin ada dalam diri kita, kita cari kat model organism ni. Contoh lalat ni ada jin ni dengan diri kita, jin yang let's say bagi mata warna coklat, lalat ni pun ada. So kita takkan kita nak buat kat manusia, betul? Tak boleh. So kita ambil lalat tu, kita what would happen kalau kita hilangkan jin ni, kalau kita rosakkan jin ni. Lepas tu kita tengok dekat anak lalat tu pula. Oh, anak lalat ni bila tak ada jin ni, mata dia jadi warna hitam. Okay? Jadi kita boleh conclude dekat diri kita, okay, kenapa orang mata hitam? Maybe disebabkan dia ada mutation dekat jin yang warna coklat ni. Bila ada mutation, rosak jin tu, so dia become mata budak tu warna hitam. Macam tu je jin study ni. Kita tengok jin kita, cari dekat binatang lain. Lepas tu kita tengok what will happen kalau kita ubah, habis kita rosakkan jin ni. Oh, tengok anak dia pula, oh macam ni. So maybe lah kot dekat manusia kenapa budak orang itu sesuatu macam ni, sebabkan jin tu rosak. Macam mana kita tahu jin tu rosak? Kita study binatang tu. Faham tak? Faham sir. Kan? Menarik bio ni memang sangat menarik. Masa saya degree tu saya macam belajar macam-macam. Yang terlalu banyak lah. So, tak boleh nak share sangat kan jawab ni. Tapi saya tak minat sangat lah untuk jin. Sekejap saya nak reply. Okay sir. Semua pergilah minum sekejap ke. Saya nak selfie sikit lah cakap. Korang ada dengar cerita ke? Gosip sekejap. Kena balik college ke apa ke? Ada sesiapa dengar gosip-gosip ke? Ada. Ke? Ceritalah sikit. Bilang kena suruh balik bulan 10. Ya ke? Siapa cakap? Gosip lah saya. Gosip je lah. Sebab pada college metrik lain jarang plan balik awal. Ya ke? Matrik mana? KMM kalau tidak salah. Melaka kata. Melaka, college tu dulu. Oh ya ke? Memang KMM kata dia akan balik bulan 10 ke? Mungkin lah. Kawan kamu lah ni dekat KMM kata? Bukan. Habis? Macam mana? Saya pun tidak tahu sangat. Screenshot sir. Faham sir, screenshot dari screenshot orang. Ya ke? Saya share dekat aku sekarang. Ya macam tu lah. Ada orang post kat Ada status. screenshot ke? Dekat Kata status. saya. Ada sudah terdelete. Screenshot. Lepas tu status lagi.
Orang kan screenshot status pas kan. Tu begitulah kira-kiranya. God, bulan 10 nak Ikut gosip bilangan pelajar yang sudah vaksin bilang saya. je ke? Sekejap. I pernah nak gosip. Gimana ada macam tu kan? Kita boleh pilih bila nak vaksin. Tetaplah. Nanti dapatlah jumpa saya yang garang ni. Okay, nanti kita gosip selebihnya. Mari kita start lagi. Kita habiskan cepat-cepat sikit. Bulan 10 Baba. Okay, now kita teruskan dengan soalan seterusnya. Boleh nampaknya? Boleh sir. Okay. Boleh sir. Awak study sambil awak makan ke minum pun saya okey je. Cuma asalkan awak fokus lah. Tahu. Ya Allah, dah record belum ni? Wih, macam ni. Okey. Boleh. Okay, figure 7 shows the behavior of chromosome during one stage in cell A, B and C. B itu adalah synapsis ataupun kiasmata. Region itu dia merujukkan pada kiasmata. A itu adalah centromere and then C itu adalah homologous chromosomes. Boleh bivalent, boleh tetrad pun boleh. Kalau saya tanya, then awak tengok soalan yang seterusnya. State the time and stages inside division. So ini adalah meiosis lah kan, sebab kenapa meiosis? Dah 10 kali ulang. Kenapa meiosis? Sebab dia ada crossing over. Crossing over satu. Lagi satu yang paling jelas. Ni apa? Homologous Homologous chromosome. Ini chromosome. homologous chromosomes, pandai. Macam mana kita nak tahu dia homologous chromosome? Kita tengok apa? Number of centromere. Awak tengok level of centromere sama. Lagi ni size, length of the arm sama kan? So dia adalah homologous chromosomes. Dia kan ni dia ada pattern band yang sama. Dia ada band tu maksudnya dia ada coret lorekan yang sama. So dia adalah homologous chromosomes. Ya Allah, nak sikit pukul lah pula. Okay. Dan fasa sini adalah tak lain tidak bukan, kalau dalam meiosis phase apa ni? Prophase 1. Prophase 1 sebab crossing over berlaku dalam prophase 1. Good. Explain what happens to the chromosome in figure 7. 3 markah, mampus. 3 markah. So awak kena cerita satu per satu. Okay. First awak kena cakap adanya homologous chromosomes. Kalau saya cakap kromosom saja, betul ke salah agak-agak? Salah. Kenapa? Kita kena spesifik kan? Ni bio, awak kena memang spesifik. Homologous chromosomes dia akan pair up, okay, dia akan pair up ataupun dia akan berpasangan lah. Synapsis occurs between homologous chromosomes and then crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Ni awak kena tengok ni, ayat penting. Crossing over occurs between non-sister chromatid of homologous chromosomes. Ini ayat yang sangat-sangat penting sebab yang bersilang itu adalah non-sister chromatid tetapi mereka ni adalah homologous chromosome. Over occurs between non-sister chromatid of homologous chromosomes and then adanya exchange of genetic materials. Kalau saya akan ambil point ni, homologous chromosomes pair up, crossing over occurs between non-sister chromatid of homologous chromosomes and then adanya exchange of genetic materials. Okay, ataupun awak nak kata segment of the chiasma break off and recombine pun boleh. Kalau 4 markah awak tambahlah this one, segment of chiasma break off and recombine. Okay, ini adalah behavior of chromosomes during prophase 1. Nampak? Prophase 1 ni dia banyak sikit behavior of the chromosomes. Tapi secara ringkasnya ini. Kalau nota saya macam panjang sangat, kalau macam nota saya panjang sangat, awak ambil yang ni. That's why saya bincang pasir sebab pasir itu sangat-sangat bagus
dia memang refer terus the simplification of the knots. If too important of process occurs in structure B, apakah pentingnya adanya kias mata and crossing over? Adanya genetic variation dan adanya recombinant. Variasi itu merujuk kepada anak yang terhasil itu akan berbeza daripada ayah, mak sama. Okay? Kalau kita apa yang kita boleh katakan kalau let's say bahasa mudah, oh budak ni ikut muka mak. Maksudnya kromosom itu banyaknya, kromosom mak itu dia kata kuatlah, jin mak tu kuat. Okey, ataupun crossing over itu tidak berlaku dan memang kromosom mak itu yang akan fuse dan become the child lah. Okey, itu yang kita boleh katakan mengenai ikut muka mak, ikut muka bapa. Kadang-kadang genetik dari mak tu lagi kuat lah. Dia punya expression tu lagi kuat daripada ayah. Yang ni juga akan belajar dalam cek tempat, kita akan lebih faham. Dan itu in term of variasi tak sama. Tetapi in term of genetic material, genetic recombination, adanya pertukaran. Bila ada pertukaran of the segment, barulah adanya genetic variasi. Okay? Genetic recombination can lead to genetic variation. Okay? Adalah dua benda yang berbeza tetapi hasilnya dia akan menghasilkan adanya differences ataupun adanya variasi lah in term of gamete. Genetic materials. Ada soalan ke Nina? 7C. Ada E ke? 7C. Okay. Can see the exchange of genetic material as first point. Exchange of genetic materials? As first point. Why it as first point? Mana? Why the genetic material, like exchange of genetic material occur as the first point like that? Kamu letak ni sebagai point yang pertama ke? Boleh je. Asalkan ada point itu. Oh, okay. Okay, untuk yang this one, kita tak perlu susun dengan betul. Asal point tu ada, okay. Cuma for you to make you more understand, kita cerita by process. Okay? Adanya homologous chromosome pair up first. And then there is a crossing over that is occur between non-cytochromatic of homologous chromosomes. Eventually, it leads to what? Adanya exchange of genetic materials. Kalau kita nak kata exchange of genetic material dulu pun boleh. Lepas tu awak cerita homologous ke and then crossing over pun boleh. Asalkan ada the points. But the way I learn is that I learn it sequentially, which I tell this first and then I'll tell this first and what is the effect of those two. Okay, supaya kita nampaklah dia adalah actually one flow of actually understand it more lah, easier than daripada kita cacam merba. Bila kita di cacam merba dia macam susah sikit kita nak grasp the point. Only if we do it sequentially baru kita akan nampak lah. Okay, tapi boleh je Marvin. Thank you for the question. Thank you, sir. Tengok soalan 8 pula. Shows mitosis process in a plant cell. Ini adalah prophase. Then 8 undergo meiosis process. Draw label diagram that shows stages of anaphase 2. Awak kena tunjuk anaphase 2. Awak kena, kalau anaphase 2 apa yang separate? Sister chromatic. Sister chromatic. So kalau awak lukis, tengok selukis ni. Ini adalah gambaran yang betul. Awak kena lukis macam ni. Kalau awak lukis macam ni, if let's say sayangku, artinya dah tahu dah I nak lukis macam mana kan? Kalau saya lukis macam ni, wow, I'm very talented, you know. Kalau saya lukis macam ni, betul ke salah? Salah. Kenapa? Ini proses apa? Anaphase 1. Good. Ini adalah anaphase 1. Kenapa ni anaphase 1?
Homologous of chromosome homologous yang chromosome. Ya, adanya separation of homologous chromosome. Homologous chromosome separate and move towards the opposite pole. Kalau anafis 2, sister kromatiknya separate and move towards the opposite pole. Nampak tak anafis ni macam favorite soalan. Rasanya kalau ada 7 soalan, 4 soalan tu adalah anafis. Joy. Step 2, precise location where mitosis occurs in plant. Awak kena cakap root tip, shoot tip. Ambil 2 cukup. Hujung akar, hujung pucuk, vascular cambium ataupun short cambium. Ini adalah apical meristem, ini adalah lateral meristem. Tapi kita bagi yang details lah, root tip, shoot tip, vascular cambium, short cambium. Okay. How does cytokinesis in plant differ from animal cell? Kalau dalam plant cell dia produce, kalau dalam animal cells adanya formation of what? Biro. Cleavage, furrow. Manakala in plant cell adanya formation of Cell plate. cell plate. Okay, in plant cell, Golgi body produces vesicles containing cell wall material that fuse in the center of the cells to form cell plate. Itu ayat penuh lah. In plant cell, Golgi produces vesicles to form cell plate pun boleh. Tapi kalau saya nak berlagak sikit kan. In plant cell, Golgi body produces vesicles containing material that fuses in the center of the cells to form cell plate. Ambil kau. Whereas in animal cell involve formation of cleavage furrow. Okay, asal ada je perkataan cell plate, cleavage furrow, kita dapat 2. Okay. A drug used in the treatment of cancer can cause side effect. Okay. Where it prevents spindle fiber formation during mitosis. How does the drug affect the behavior of chromosomes during mitosis? Ingat, yang ni saya dah explain awal tadi kan. Kalau tidak ada, if let's say ada dadah yang menyebabkan drugs, menyebabkan spindle fiber ini tidak form. Bila spindle fiber ini tidak form, first, boleh tak sister chromatic ini separate? No. No. Sister chromatic cannot separate. Kenapa dia cannot separate? Dia masih attach dekat apa ni? Centromere. Centromere, because sister chromatic will not separate because centromere unable to split. Jadi, boleh ke kalau spindle fiber of split itulah, tetapi sebelum split apa yang berlaku? Spindle fiber ni yang akan tarik. Okay, cerita dia yang akan tarik. Let's say ni adalah chromatic. Dia yang akan tarik sister chromatic kiri dan kanan. Kalau sini tarik, lama-lama dia akan tak, dia akan align dekat metaphase plate. You boleh bayangkan, you boleh nampak saya tengah pegang jam dengan pen ni. You tak boleh nampak. Boleh, sir. Okay, you bayangkan ini adalah spindle fiber belah kanan ke? Sebenarnya belah kiri. Dia orang attach dekat centromere, dia tarik, yang ni tarik, pak, bila lama-lama dia tegang, bila kiri dan kanan ni tegang, maka dia akan terus align dekat metaphase plate. Itu kalau ada spindle fiber. Kalau tidak ada spindle fiber, ni tak ada, yang ni tak ada, boleh ke dia align? Tidak. Tak boleh. Chromosomes cannot align at metaphase plate. Sister chromatic cannot separate because centromere unable to split. Itu je lah. Awak boleh cerita pasal dia punya split ataupun awak boleh cerita pasal align at metaphase plate. Yang mana-mana yang ni lah, any of the points. Itu saja. Bio macam tu. Adanya this one akan lead to this one. Tapi kalau tak ada the spindle fiber, tak adalah alignment of the chromosomes on metaphase plate, tak. Separation of chromatid. Faham tak? Faham. Baik. Semua dah penat ke? Sabarnya sikit je lagi. Sir, Ya saya. saya ada soalan pasal kalau dia suruh lukis diagram dan yang berlabel, perlu lukis pada kromosom tu kan? Yang ada kesan dia exchange material. Macam ada yang gelap sikit begitu.
Kalau kan? meiosis, kalau prophase 1 ya. Oh, Kalau prophase 1 memang kita kena tunjuk adanya synapse. Okey. Kalau dia kata anaphase 2 kan, boleh kena juga tunjuk ada part of the kaki tu ada hitam kan, ada calik-calik sikit, kena tunjuk. Kalau dia depending on the question. Kalau sekadar anaphase of mitosis, tak adalah, dia tunjuk yang macam ni je lah. Okay. Kalau dia kata anaphase 2, anaphase 1 kan dia macam ada 4 sayap kan, awak colour lah sikit. Okay, which part of the band yang ada yang crossing over. That's why saya untuk cell division saya memang buat nota sendiri. Saya lukis. Sudah tak adalah nota tu. Saya lukis prophase macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, supaya gambar rajah yang saya lukis itu yang saya akan gunakan dalam exam. Dia memang pendek tetapi dia agak teknikal sebab awak kena lukis, awak kena tahu dan sebagainya. So my saranan is awak buat nota sendiri. Dalam satu A4 tu awak boleh buat satu mitosis. Satu lagi A4 boleh buat meiosis. Settle, awak dah cover the whole chapter actually dalam 2 page. Okay? Clear? clear sir. Thank you. Okay. Figure 9 shows the chromosomal behavior at different stages of cell division. State the stage where the chromosomal behavior are seen. P itu adalah prophase 1. Q itu adalah ni, kalau ini kromosom, Q ni apa? Ni. Kromatin. Kromatin. Ini adalah kromatin. Kromatin itu ada ketika during early prophase, awal-awal prophase memang dia rupa kromatin. After that dia condense, dia condense become chromosome. Ataupun boleh jadi late telophase. Habis dia telophase, kromosom ini memang dia akan terurai, dia akan terus jadi kromatin balik. Okay, telophase pun boleh. Alright. Awak kata kalau awak kata interface tidak boleh. Sebab soalan dah cakap ini adalah stages in cell division. Okay, awak tak boleh kata interface. Tak boleh sebab dia dah kata dalam cell division. Dalam cell division ada all these phases. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Briefly explain how chromosomal behavior differ from prophase 1 and prophase 2. Ini salah in meiosis. So dalam prophase 1, the one yang akan undergo adanya synapsis occurs between homologous chromosomes. Untuk prophase 2 tidak ada lah. Mana ada? Crossing over dah, no synapsis occurs. Crossing over pun tak occur, synapsis pun tak occur, dan tak ada pun formation of chiasma. Okay? Awak boleh kata yang tu. Kalau saya akan, actually synapsis dan crossing over ni benda yang sama sebenarnya. Jadi saya rasa apa awak boleh kata, there is no, kalau prophase 1, homologous chromosomes pair up. Prophase 2, no pair up of homologous chromosomes. Tak nak pening, awak ambil ni je. Awak cerita pasal crossing over, the process. Awak cerita pasal chiasma, the region yang form. Kalau prophase 2 tak ada crossing over, tak ada chiasma. Prophase 2 adalah prophase crossing over and adanya chiasma yang akan form. Okay. Make sure awak tahu prophase, awak tahu compare the prophases of the meiosis, the anaphases of the meiosis. Stage 3 important of meiosis, formation plot gamete. Ya, yang ni sangat important. Kita nak sperm kita tu haploid, maksudnya dah ada half of the number of chromosomes. Kalau terlebih satu kromosom pun akan lead to the kecacatan ataupun disabilities, contohnya adanya Klinefelter syndrome, adanya trisomy 21 ataupun Down syndrome dan sebagainya. Yang ni kita akan belajar lebih lanjut dalam chapter 7. Walaupun chapter 3, kefahaman chapter 3 ni akan dibawa ke chapter 4 dan juga chapter 7. That's why sangat important. Awak kena faham betul-betul chapter ni sebab nanti saya tak nak explain lagi dah masa chapter 7. Okay? Dia memang berkait. Dia aspek memang akan berkait. Okay? And then adanya genetic variation sebab adanya crossing over itu berlaku. In term of the number of daughter cell, memang important untuk haploid gamete. Okay? Maintain the number of chromosomes, number from one, yeah. Dan yang penting adalah maintain the number chromosomes from generation to generation. Sebab apa yang dimaksudkan daripada sini ialah, let's say kita ada sperm yang ada 23 chromosomes. Okay, this one 23. Ovum pun akan ada 23. So dah akan fuse dapat 46.
Kemudian this 46 kromosom ni dekat dia punya gamete pula dia akan separate lagi. Okay. Dia akan become 23. Okay, dia akan become 23 juga. So, maksudnya sekarang from one generation dia akan maintain je. Okay. 23, 46, 23, 46. So, tidak ada perubahan. Pentingnya meiosis ini adalah sebab this one. Okay. We want to maintain the chromosome number from generation. Kalau tidak ada meiosis, if there is no meiosis, let's say tak adanya meiosis dekat this stages, gedebuk kau 46 chromosomes, 46 tambah 23 jadi 69. Okay, individu yang ada 69 kromosom memang tak akan hidup, Tuhan tak akan benarkan. Okay, memang bukan sunnatullah, okay, bukan Tuhan punya aturan lah. Memang akan mati. Okay, jadi pentingnya untuk meiosis untuk maintain je 23. 23. Fuse dapat 46. Okay, faham Faham, sir. Faham, sir. Draw and label the diagram. Ini awak kena label and diagram and awak kena lukis the make sure awak kena label the everything lah. Level 2 pun boleh. Paling mudah adalah plasma membrane, senang je. 11 macam sikit lagi je. Kalau saya tak nanti saya bagi simak awak check sebab saya betul-betul dah tak larat. Identify structure level JKLM. Okay, J itu adalah nombor 11 Nombor 11 itu adalah J itu adalah non-sister chromatid. Nampak dia specifically dia tunjuk kaki kan. Dia tunjuk non-sister chromatid. K itu adalah non-sister chromatid. M itu adalah homologous chromosomes. Dia tak logik kalau awak jawab J itu adalah homologous chromosome. Sebab kalau homologous chromosome kita memang akan label macam ni. Dia memang akan label macam ni. Ini definitely bivalent tetrad ataupun homologous chromosome. Kalau dia specifically tunjuk macam ni, adakah ini sister chromatid? Tidak. Kenapa? Yes, saya. Kenapa dia bukan sister chromatid? Siapa berani? Cuba. Kena cuba. Ini non-sister. Memang non-sister chromatid. Kenapa? Sebab dia bukan di centromere yang sama. Yes. Because awak tengok, this arm dia attach dekat centromere yang pertama. This arm dia attach dekat centromere yang kedua. Sama ke ni centromere dia ni? Sama Tidak, ke? sir. Jauh kan? Dia terpisah kan? Dia bukan centromere yang sama. Okay? Dia bukan the same centromere of the same chromosome. Okay, dia tidak. That's why dia non-sister. Kalau compare yang this one ni dengan this one. Ini adalah Sister chromatids. sister. Kenapa? Sebab dia sama centromere. Yes, dia attach on the same centromere. Jumpa dekat centromere yang sama. This one dengan this one berpisah, berbeza kan? So sama ke tidak? Lain kan? So adalah non-sister chromatid. Faham? Faham, sir. Okay. How many tetrads produced in figure 1? Awak tengok. How many chromosome? Ada berapa pair of homologous chromosome? Ada 2 lah. Ni 1, this one 2. Okay. Draw the next stage of cell division after stage in figures in form in stage in show 1. Okay, dia tengok. Awak kena draw, awak boleh draw metaphase ataupun awak boleh draw anaphase. Okay, tapi kenapa dia tulis 2? Semua pelik. Phase. Okay, bila kata metaphase adanya alignment of homologous chromosomes dan make sure awak kena tunjuk kaki dia itu bersilang. Awak kena tunjuk yang mereka itu bersilang. Walaupun tak semestinya berlaku, tapi awak kena tunjuk adanya persilangan antara between the arms. Okay? You have to show the adanya exchange portion, adanya spin to the centromere and adanya homologous chromosomes pairing. Name the process that takes place at K and give one significant. Namanya adalah crossing over for genetic variation.
Type of the cell produced, cell division, gamete cell. Sama je kan soalan dia, so I go fast and furious. Name process A, B and C. A tu adalah meiosis 1, 1, B tu meiosis 2, 2. Good. Kalau awak tengok di sini sayangku, awak nampak di sini ini adalah cytokinesis yang pertama. Dekat B ini adalah satu kedua. Ada dua cytokinesis. Kalau in mitosis ada satu sekali saja cytokinesis. In term of itu cytokinesis. Kalau is nuclear division, ni adalah the first nuclear division, ini adalah second division. Okay. Untuk meiosis, kalau mitosis hanya sekali saja nuclear division. Where does the process A can occurs? A itu boleh berlaku dekat sex cell ataupun germ cells, testis, ovary, gonads. C itu any somatic cell. Awak letaklah stem cell pun boleh. Macam-macam lah any cell you boleh letak. Tetapi prefer letak somatic cell. Based on figure 12, determine the stages where cytokinesis occur. Tak lain untuk stage cytokinesis occur ada 3 stages. The first one adalah A3, B2 dan satu lagi C2. Okey, itu adalah cytokinesis. Ini saya nak tanya. Ini animal ke plant cell? Animal. Kenapa animal cell? Formation of cleavage furrow. Pandai. Adanya formation of cleavage furrow. Adanya lurah dendam. Ini lurah dendam ni. Ya, adanya formation of cleavage furrow berlaku. So ini adalah animal cells. Pandainya. Good. What is the significance of cytokinesis untuk to divide the cytoplasm pun boleh ataupun completion. Basically in term of cell division, dia important untuk completion of cell division. Producing 2 daughter cells pun boleh. Kalau awak kata producing daughter cell saja salah. Kena letak 2 daughter cells. Sebab cytokinesis dia akan produce 2 daughter cells. That's why awak kena cakap 2 daughter cell. How cytokinesis in animals differ from the plant cell? Because adanya formation of cleavage furrow yang kita dah bincang tadi. Manakala whereas in plant cell adanya formation of cell plate. So ada kena perkataan cleavage furrow and cell plate baru dapat satu markah. Based on figure 1, determine at which stage of chiasmata occur. Chiasmata akan occur dekat prophase 1, which is dekat this one. A, ini adalah prophase 1. A2 ni fasa apa? Ni. A2 fasa apa? Anaphase 2. Anaphase? Ya ke kau? A2. Kalau A2 Anaphase? metafasa 1. Metaphase 1. Metaphase 1. Lepas tu kan kalau awak perasan, cuba awak tengok. Perasan tak A3 ni? Dekat A3 ada dua benda berlaku. Apa benda yang berlaku yang pertama? Homologous kromosom Ada fasa. Actually, kalau perasan A3 ni dia combinekan sekali telophase, anaphase, telophase and cytokinesis pada satu gambar rajah yang sama. Sebenarnya itulah yang berlaku telophase, anaphase, telophase and cytokinesis dia almost berlaku at the same time. Ini gambar rajah yang ditunjukkan. Okay, tetapi kita pecahkanlah anaphase, telophase and cytokinesis. Tetapi ia berlaku serentak. Okay? Sebenarnya dia berlaku almost serentak. Kalau tengok video yang saya tunjuk dekat dalam kelas kan. Determine which stage the chiasmata occur. Importance tak lain tak bukan exchange of genetic materials and important dia adalah recombination, genetic variation. Last question. Sikit lagi. Ni senang je ni. Panjangnya ni. Emo kan. Semua okey kan? Saya pergi cepat sikit. Saya dah sakit kepala. Shows a cell cycle and one of the stages in mitosis. Dah kata pun mitosis. So name this mitotic stage shown in B. B tu adalah anaphase sebab anaphase je rimas aku. Sebab adanya separation of chromatid. And then shade the area on the cell cycle represented cell phase in cell B. Jadi kalau awak tengok sayang,
Kalau G1S maksudnya phase itu macam ni lah. Dia bergerak dari clockwise. G1S, G2. Maksudnya G2, this one akan adanya phase prophase. Ini adalah metaphase. This one anaphase. This one telophase. This one cytokinesis. Jadi, ini adalah anaphase. Maksudnya tempat yang dalam gambar rajah yang diberikan, proses anaphase itu adalah dekat potongan pizza yang ketiga yang ni. Jadi awak kena shade di sini. Ini adalah anaphase. Anaphase, gambar rajah yang ditunjukkan. Okay. Ini senang je. This one ni. Kalau betul awak shade sini dapat 1 markah. Awak sebut anaphase pun 1 markah. Betul shade 1 markah. State the chromosomal behavior, cystochromatic separate dah 10 juta kali ulang. If one important event that occurs during S phase, tak lain tak bukan untuk duplication, replication of DNA, replication of DNA ataupun duplication of chromosomes pun boleh. A cat has 38 chromosome in its somatic cell. How many chromosome it inherited from female parent? Dia ada 38. Dari mana datangnya, berapa yang dia inherit daripada mother dia? Senang saja, 38 bahagi 2. So, 19 kopi dia dapat daripada father, 19 kopi dia dapat daripada mother. Sekarang dia tanya daripada berapa yang dia dapat from the female parent. Jadi jawapannya adalah 19 dan explain your answer. So kenapa dapat 19? Kenapa boleh jadi 19? Because awak kena cakap pasal meiosis lah. Because meiosis reduces the chromosome number in gametes by half of the parent. Okay, because meiosis occurs, okay, reducing the chromosome number in gametes by half from the parent. Okay. Okay, itu adalah importance of meiosis. Juga awak tambah dekat awak punya nota sini, latihan awak kata kat sini, ini adalah import kepentingan of meiosis. Okay. Last sekali. Apa kepala aku. Figure 15 shows the stages A and F in meiosis. Arrange the stages of meiosis in a correct sequence. CED, BFA, prophase, CED, metaphase 1, D, telophase, anaphase and telophase, 1, and then B, after that this one, adanya metaphase, kemudian adanya A, F, anaphase 2, and then eventually akan ada this one lah, B. A tu last sekali sebab adanya satu kinesis telah occurs. Okay. Gambar rajah ni dia short form kan. Tapi jawapannya adalah CED, FA. CED, BFA. Which stages does represent anaphase 1? Tak lain tidak bukan E. Kenapa dia anaphase 1? Macam mana E tu boleh jadi anaphase 1? Apa bukti dia anaphase 1? Sebab homologous kromosom yang separate. Yes, homologous chromosome separate. Itu je lah. What happened to the number of chromosome at the end of meiosis? Chromosome number is? Half. Reduced. Okay. The chromosome number is reduced to half. Okay, itu je lah. Meiosis kan, ni important of meiosis. Okay. Ya Allah. Now kita dah settle dengan discussion untuk chapter 3. Saya nak stop recording sekejap. Oh shit. Ain Yivi ni ada ke Ain Yivi ni? Hello. Ada sir. Somehow recording ni nanti kau punya folder tau.